Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, je reviens avec une recette très puissante, très importante. C'est une recette qui peut nous permettre d'avoir tout ce qu'on veut dans ce monde. Inch'Allah Rabbi. Ça, il n'y a pas de commentaire sur ça. Celui qui le connaît, quand tu le vois directement, il va s'attaquer directement sur ça. Parce que c'est une sourate très puissant pour avoir tout ce qu'on veut. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui a envie de me contacter, vous pouvez me contacter plus 224 669 82 91 87. Ça c'est mon numéro. Et WhatsApp aussi, Imo, tout. Inch'Allah Rabbi. C'est une recette qui peut nous permettre d'avoir l'argent dans sous peu de temps, dans 10 jours, pour obtenir 1 million francs CFA ou 2 millions francs CFA par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une sourate qui est très puissante, que Dieu nous a donné cadeau pour avoir tout ce qu'on veut. Cette sourate travaille avec une salate sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui n'est pas autre chose que salatul fatih. Inch'Allah. Avec cette salade aussi, tu vas avoir plein de choses dedans. Puis izin Rabbi. Sans plus tarder, il suffit seulement de faire les ablutions la nuit. Tu peux commencer n'importe quel jour. Mais il y a des jours qui sont ciblés, comme le jour de lundi, dimanche nuit. À partir de 0h, tu commences. Inch'Allah Rabbi. Tu fais les ablutions, tu fais 2 rakats au soir. Après là, maintenant, tu fais astaghfirullah 100 fois, salatul fatih 816 fois. Tu dois zikrer 6 après tes vies. Après, 6 tu fais ton doigt, ton vœu. 10 tu fais ton doigt, ton vœu. Après maintenant, tu fais 800 fois. Après les 800, tu demandes encore ce que tu veux. Quand tu termines ça maintenant, tu vas directement attaquer Suratul Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Rabbi. Seulement c'est ça. Tu fais ça 6 fois, tu demandes d'Allah ce que tu veux. Après 6, tu reviens 10. 10 aussi, tu demandes le vœu encore. Après, tu récites 800 fois. Quand tu termines 800 fois, mon ami, c'est terminé. Ma soeur, c'est terminé. C'est une recette très puissante, très puissante pour avoir le monde dans sous peu de temps. Si tu fais ce secret, Allahu Akbar subhanahu wa ta'ala. La puissance de ce secret, on n'en parle pas. Parce que Suratul Fatiha et Salatul Fatih. Allahu Akbar. Il y a une grande relation qui existe entre les deux. Mais, Inch'Allah, vous le verrez un jour, Inch'Allah. C'est ça. Ce secret n'est pas difficile. C'est tellement facile à faire. Quand tu le fais, pendant 10 jours, Rabbi, tu vas obtenir ce que tu veux. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et la lumière du Coran. Inch'Allah. Je vais parler, je vais traduire ça dans notre langue, en sousou. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nga kerenyi ginama anu kama. Mbara fato mugonun sekrera nakan fatange wa mai Qur'ana karim ha sekrera.
secret na adama di malima ikhaful yakhafema allo ya matenu ya magori. Allo ya matenu ya magori. C'est-à-dire c'est de kun fayakun. Quand tu le fais, tu vois directement le résultat. Par la grâce d'Allah subhanahu. Dans 10 jours, tu vas obtenir ce que tu veux. Il secret tanja ba ma denga ka kerenye. Ji isali yenan sukuma khali loko tambirin fa mais de préférence pour moi et rafolo dimanche loko ma ko ha 0 ya ba son leer na kay. Dimanche ko ha 0 ya ba son leer na kay no masali yesu de tifrinna e tifrin sali. Ena ga yi tifrin mais min sera ba ma nga ka kerenye. Astaghfirullah. Ya astaghfirullah ina urdu mate sabiyama sanya keme wonna kama sanfwa umma ko sanya keme ina gai sanya kemera directement ifama min sema ifama salatu nan kham khilfa lagu mana mi amma fanyi kuma muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam isalama nan kalima wombe na kama senga ko ina kama asalatul fatihi ifama nan wurdude kema solma sakan fu anun senni 816 fois kona yurdu madi foloma yisenni nan ma yisisi yinan singe wurduma iti men iwa kon fe fala e mare gibe mengana khangala al hayyul qayyum mengana kan no febirinna mengana kan nyeega tamu fakama pew mengana ka adama di fuluma imu faka ay fulu imu khrisono mba isalma nan kalima wombe nanam masemma ina nam masemma senni ina senne falaiti iwa kon fe fala atammange fanyibe Allah subhanahu wa ta'ala ege iman fuman wurdi ime wa kon fe man fala be nga umba mbore on kon yantare majine ime wa kon fe man fala be iman na gena manna iman bilenjima keme solma sakanna ime wa kon fe man fala be insha Allah rabbi ina folama dima hesa fol dimas na ma ekata handi jour complet raso khifu raso ne net ifasaiti na khifu na hanaki yi salatul fatih ba sa yi PM ramin suratul fatiha yi ba sa yi PM ramin 8160 fois ali me ba salat satana iba fatiha fan gundo na kan vela 8160 fois a kontina na ki fatiha na kan wonyira wonna kan sanna uma karama uma sali bi dan kamera ina nan sto ko ki mariji ifa mane so ne ya study e ka ke wali me yo monam khalisa bleke kana yi de bleke mane khali kamata fe nan goro me kamata sto mane khasali ewa sissa ko mabi izin rabbi ewa on fera ala nara ba mane be yisora khafira anu yi salatu kharamana barakara ina soto mane ay fure no fanade e ya rabba inu bleke kana directement c'est automatique de bleke mane et puis heristo mane wo may dunya be ima ala man se sarefi ne mariyan natul firdausa ya rabbi ala kana fi wo mamariji amin esa na famansto afala fensa fe kana mo ko nyiba nsa fe nyel bombo ko nyiba nsa fe ku yekanyo ko kada mo ha na beren luna ba na beren luna enyi gre salatra di he nka ka kere nyi nan fakora imbole ke kana ba en kana kana ba sesse ba ko kura par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala ala sembera mba ifulu mana ki fanyire na jiraba gite he na to ina mati fe kere na ita gire ikata he ga itanna bana akino akeyama keli itanna ba he ina me yete findi parasira ko ena so ifanka keli iti firin sale idero wa mari gire jiraba ina raba he se kun fa yakun de kun fa yakun ya matenu ya magore khali wa makameta nan ko nasone amane e wa ma wadde nan ko nasone amane e wa ma woto nan ko nasone amane e wa ma kure nan ko nasone amane e wa moto nan ko nasone amane e wa ma sa fe pe inde nama asone amane be e wa walde nan ko nasone papier nan ne yira foto te mo wa wal e mo no ina votane e wa me ka papier ko masto kada mo ko na ya ba 10 jours ina kharabe do wa alo na pala be kinaka i bonya fi khara fo e la re mari gira ba kada mo ko ya so to mane muska kada mo ko e mo ngete khale e ya sto mana Quran karim ko mana barakara kun fa yakun nara na kan fi go maiki kona he makule mba ngira ba kana YouTube bargo kan na ya ko e français falama e ko falama secret partage ma secret de na imuna correct YouTube ma imuna correct feu mbara vérifier surtout les talsam na kanaka amara les carrés qu'on donne là ha mbara wonga won na ton nama il y a beaucoup de règles qui ont dedans
et on ne sait pas. Donc, étant gaïra baba, hey, car moi, si je crée une puissance, c'est même pas go yibe, inaraba, dans 10 jours, il faudra gagner, et wa ma santé à n'engoma. Si c'est n'est pas fait faire rire, et wa ma yara résolu dans super de temps. Katabe yira ba karamoko. Ena to ma ya kosia, e ga kama haye beba, e gina haye beba. Kamoko wa se soko ma ise kreme, wa fait fort ma. C'est kun fa yakun. A sebir nan sokoma. Ça attaque toute chose. A bir na réaliser même bi iznillah rabbi ina rabe to mane mbanga ka kere nyi inshallah on va mane secret vidéo ma inshallah secret na hangal fala kun fa yakun hala sa so ne alo na mva mane na fam vidéo ma kun fa yakun aya na ga wayan kama qur'an kun fa mane na fam vidéo ma isakani inshallah hala sa sima yon santi ayi di wombe inshallah na promesse barna tungo ben fa mane rabade alati mba wo kayira ba ya kos ya ine fara ba eto mane halemu so ma qorinti fe itama direct na la kelo qur'an nan ku fatiha na wona kan kadama wo masal falla sal suli birin kambera ina rabenu yi salatuma salatul fatihi mba ifa mane ke wali stode ifa mane kulun soto de ke wali birma e na de heri post birin a birin ouvre mane ba vite fait e heri sto mane e karamatu no binye sto mane ki fanyira era fa mana adame ma yinna ba adama ba a birin e wa kon fe birin yara mane qur'ana karim khamana baraka ise kre ka puissance muno ma birin fala de nan fala mar e yara ba konto film n'importe quel besoin il va régler inshallah rabbi dans 10 jours par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc elima nga kere nya handa kansa wa ma soto vema wono ma luti bombo de wono ma luti bombo de numéro ma na gagné na plus 224 669 82 91 87 woluti bomboima ma imo na yiki whatsapp na fanyiki amana YouTube fama c'est comment dire ana Twitter fama inshallah pardon. Donc whatsapp nama Twitter nama imo fan nama donc ono mangle de numéro ma inshallah hera personnalité finde nara e wa gon finde nara mari e no man consulter de ma khore inshallah wonno man khanda won fama ne nara bade mo ga danda mo go safura ha safura ko konto fil yo nama abara nyera abara secret ise aba fe mo bi ama ser sto karamo ga khaira ba o ino man contacter inshallah e konta fil yara mo ko tamu no ma de mais Allah subhanahu wa ta'ala na kan wo bara afi wo ma yqura ana karimura natan noma ina ma désespérer sesema yemu sese kolon ana ka wo ngama waranta ha mo na kan kolon ngama hore e ma kon ti ga fende ma fende konto filere mri geline e wa ma gameni fefe gira mario tele fefe toroge mgana wa fu fe ma ga fe bay inshallah ise kre no manara ina mo ko no mana so de inshallah e ga ifambe grafa nyoma mba wona tungo fe fa ina mama go fan garba na grafa ina na alga barai fi wombirin ina rabai heristo manebe al khiyama lo goyma allah ta'ala mera so khane metul ariana firdaus ku nanara assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbanga ka kere ngawolo be nanara wassalam.